این نوبت با فعالیت کاری گروه علایده تعینات مخصوص میلیتسیای ریاست واحدهای تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آشنا شدیم. میگویند که هر صبح کاری در اینجا با صدا دادن سرود ملی آغاز می شود. نزا سرود ملی جمهوری تاجیکستان خوانده شود. یولا شما تیمور با وقتی ما سری عزیزی تو بلند بود سعادتی تو دولتی تو بگزند بود زیدوری زبانه ها رسیده وزیر پرچمی تو صف کشیده زنده باشه وطن تاجیکستانی آزادی من آزاد. میگویند که وظیفه اساسی گروه علایده تعینات مخصوص میلیتسیا از برهم دادن گروه‌های تروریستی، پیشگیری نمودن ویرانکنی‌های گروهی و پیشگیری چندین جنایت‌های دیگر میباشد. بعد از یک ساعتی دوی بی‌تنفس مشق‌های پگاهی روزی شروع می شود. هر صبح در دسته علایده تعینات مخصوص میلیتسیا مشق‌های پگاهی روزی همگونه شروع می شود و در مجموع همگونه مشق‌ها طول 2 ساعت ادامه می کنند و همگونه تمرین‌های منتظم است که آنها همیشه بهر دفاع وطن آماده‌اند. حالا که آغاز روز است، این آغاز کار است. تا انجام روز وقت زیاد است، یعنی همگونه تمرین‌ها نیست. میگویند که گروه علایده تعینات مخصوص میلیتسیا کل روز خود را با مشق و تمرین و آموزش سپری میکنند، یعنی این رجای کاری آنهاست. شروع از آموزش قسم‌های یراق‌های آتشفشان، همان یراق‌های واقعی که هنگام مبارزه بر ضد گروه‌های جنایتی استفاده میشوند. میگویند که کار با یراق برای آنها کاری مقرری است، ولی به خاطر باز هم پرقوت و بلند نمودن درجه کسبی آنها این عملها را همه روزه انجام میدهند که همیشه آماده باشند برای حالتهای ناگهانی. از طرف دیگر این آیین‌نامه کاری آنهاست و رعایت حتمی را طلب میکند. در اینجا ما می‌بینیم که گروه دوم مشق کرده ایستادن، آنها تمرین کرده ایستادن و یا درسی چی را می‌آموزند؟ یا گروه دوم و 3 نمود یراق آتشفشانی که یا با وقت باید
аз қисмҳо ҷудо карда шаванд. шумо гуфтед ки қисмҳои алоҳидаи масалан манамин автомат бошад пулемёт бошад ҷобаҷо мекунанд ба қисмҳо ҷудо мекунанд тақрибан дар чанд сония иҷро мекунанд дар 6-7 сония дар 6-7 сония сония ана ин гурӯҳи сеюме ки машқҳои мисол ҳуҷум ба бино омӯзиш карда мешаванд ё ҳаррӯза гурӯҳ ба гурӯҳ ҷудо мешаванд хеле ки аз аввал гуфтам ин гурӯҳи сеюм ки омӯзиши бино ва тарзи дуруст даромадани бино ё шикастани дару тиризаву ё озод кардани гаравгоҳҳо несту нобуд кардани террористон меомӯзанд ҳаррӯза ки ҳамиё дар вақти амалиёт ягон хатоё ба ягон хатоё роҳ надиҳанд. масалан амалиётое ки масалан бино ба гарав гирифта мешавад ҳар яки инҳо бояд ҷои махсуси худашонро дошта бошанд ва ҳамин ҷоро аз худи ҳозир меомӯзанд. яке аз машғулиятҳои ҷолиб ва аз ҷониби дигар душвори гурӯҳи алоҳидаи таъиноти махсуси милитсия ин ҳуҷум ба бино ва дастгир намудани ҷинояткорон мебошад. макони ҷинояткорро ошкор карданд. бо даъвати махсус ба мошинҳои зиреҳпӯш савор мешаванд ва ба макони ҷинояткорон мераванд. ҳаракат ҳаракат командир ма командири гурӯҳи ҳамлагар дар аввали нуқтаи ҳамла қарор дорем фармони минбадара интизорем. гурӯҳи амалиётӣ ман шуморо нағз қабул кардам. гурӯҳи амалиётӣ ҳаракат аз нуқтаи аввал ба нуқтаи охир. ҳоло шурӯъ мекунем. дар ин бино ҷинояткорон қарор доранд. бояд гурӯҳи алоҳидаи таъиноти махсуси милитсия ин биноро аз онҳо тоза кунанд. дар охири мавқеъ қарор дорем фармони минбадара интизорем. гурӯҳи амалиётӣ ман шуморо нағз қабул кардам. ҳисоби баръакс мешавад. 5 4 3 2 1 командир ман камил гурӯҳи амалиёт ба анҷом расонид. 3 террорист дастгир карда шуда аз онҳо 3 яроқи оташфишон маҳв карда шуд. гурӯҳ барои баромадан тайёр шавад.
акнун мегузарем ба гурӯҳи чорум. дар гурӯҳи чорум низ дарсҳои амалӣ ҷараён дорад. ин гурӯҳ бояд автомашинаро аз ҷинояткорон тоза кунанд. Пеш тоза! дар нақлиёте ки дар вобаста мешаванд дар шаҳру ноҳияу дар ки ҷое ҳаст тарзи дуруст истифода мебаранд. хавотир нашавед дӯстони азиз, ин як дарси санҷишӣ аст ва дар ин дарс ман нақши ҷинояткорро бозидам ва воқеан нақши ҷинояткорро бозидан хеле душвор аст. дар воқеъ ба қавле ҳангоми дастгир намудан каме ба ман раҳм карданд, вале ҷинояткорон воқеан амон нахоҳанд ёфт. акнун мегузарем ба гурӯҳи панҷум ки дар он ҷо тарзи дуруст истифода бурдани нақлиёти ҷангиро меомӯзанд. мошинҳои зирехпӯше ки омӯзонида мешаванд дар нуқтаи панҷум ҳаррӯза барои мошинҳои зирехпӯш таълим гирифта мешавад. таълимо чӣ гуна ҷараён мегирад? умуман дар бораи ҳамин мошин, дар бораи қисмҳои мошин, умуман дар бораи мошини зирехпӯш экипажи омӯзонида мешавад ки чанд нафар дар дурунин ҷойгир мешаванд, яроқҳои ҷангӣ доранд, мисол омӯзонида мешаванд. таълимдиҳанда ҳозир ба шумо ҳамаашро қисман ба қисман мерасонад. шакли зоҳирии нақлиёти зирехпӯш хеле ғайриоддӣ аст. ҳоло бо қисмати дохилии он ошно мешавем. мумкин аст иҷозат? марамат. шакли дохили инам хеле аҷоиб аст. аҷоиб аст. ин мошини зирехпӯши БТ тамғаи 80 аст. дар дарунаш 10 нафар мешинад. 10 нафар ҷойгир мешавад. шафиёр, ронанда, командир экипаж, наводчик оператор ки иҷо дута набз шудагӣ пулемето ҳама ҷойгир мешаванд. садо аст, ба филм садоро мо мисол садо мошина хомӯш мекарде рафиқ ронанда. баъд 6 дисан дорад, 3 нафар аҷо мешинад, 3 нафар аҷо ду дар дорад. баъд инҷа амбуразураҳо ҷойгир аст. амбуразураҳо да автоматое ки дар акем. баъд инҷа да пулемет калашников ПК меган ку инҷа ҷои пулемет калашников меистад. ҳай бо шумо мебинед дута пулемет ҳаст навзкардагӣ ПКВТ ПКТ ки ҳамиё кор мекунанд. наводчик оператор ҳангоми ягон масалан мубориза, ягон ҷанг истифода мебаранд намеҷо ки мошиное ки бо зирехпӯш бошад ПКВТ истифода мебарем ки стале ки қабзишиаш 3-4 сантиметр аст тири и мегирад. вая ронанда аз ин ҷо дохил намешавад. ронанда аз боло аз башня медрояд. баъд аҷа агар хебине ҷода командир экипаж савор мешавад ки бо ратсия бо ино алоқа мекунад, гурӯҳ идора мекунад. ҷо ҷои наводчик оператор аст. хуб ман мехостам ки анамун қисмати ронанда нишастааст ба ҳамон ҷо равам. воқеан ҳам ҷолиб аст ки ҷои командир экипаж. бале агар иҷозат марамад аз боло. аз рӯи қоида бояд ба куҷо ворид шавем? аз боло аз рӯи қоида бояд амад кунем. тарзи дохил шудан ба қисмати пеши нақлиёти зирехпӯш каме душвор аст. таҷриба мекунем. тарзи ворид шудан ҳамин гуна аст. хуб хуб анам хел пота пештелак анам хебиш анам тарзи шиштани ҳамин гуна. ва бубинед масалан мо имрӯзҳо масалан нақлиёти муқаррарӣ аст дар роҳҳо бисёр аз он истифода мебарем. фарқияти масалан ҳамин мошинҳои зирехпӯш аз он чи аст? чӣ гуна инро идора мекунанд? фарқиятш калон аст, барое ки ин мошин вазнамшам вазми 13600 13600 тонн 13 тонну 600 кило. ана барои ҳамқа идора карданаш кам дар вазмин. баъд мисол дидан ина мисол мошинҳои муқаррарӣ
از چهار طرف دیدن امکان است. ای ذکری همه جاش محکم است. محکم که است کمتر اداره کردنش مشکل است. خب مثلا برای که راننده یعنی автомашинаҳои زیر پوش شوی کجا را تحصیل میکنید، چگونه تحصیل و چقدر مدت لازم است که تا آموزش همین بتوان؟ اكو برای ایرا مثال خواندن این ماشین زیر پوش ما مثال همین مکتب رانندگی خواندیم و همین چیزا ما را در همون وقت خدمت آموزاندن 6 ماه ما همین را آموختیم و تحصیل کردیم. ما همین را در خدمت همونجا ایشان دادن من همونجا یاد گرفتم. تا حاضر من همونجا خدمت راننده بودم با خیلی جامعه با بچه‌ها را ایشان دادیم. در برابر آنه که نقلیات را راننده مخصوص اداره میکند، در این راستا باید هر یک کارمند گروه علایده تعینات مخصوص میلیسیا از عهده اداره آن برآید. این هم به خاطر حالتهای ناگهانی در لحظه‌ای که راننده اساسی جراحت میبردارد و یا از عهده اداره آن نمیبراید، باید شخص دیگر آن را اداره کرده تواند. در برابر ماشین زیرپوش BTR تمغه 80 همچنین دیگر نماد نقلیات زیرپوش در اینجا وجود دارد. مثلا این اتومبیل ماشین زیرپوش تمغه تیگر است، SPM 2 میباشد. ماشین خیلی تر شما میبینید ماشین مایده وری باشه، رنگ BTR نیست، ماشین مایده خودش ماشین دارد. موتور رو به حرکت رو آوردیم، حرکت میکنیم. ماشین خیلی تاری میبینید زیرپوش که است، وزنی میرود. در کدام حالت استفاده میبریم؟ برای کدام حالت است این اتومبیل در حالتهایی که جنایتکارا به اونجا هجوم میکنند و اونجا هجوم میکنیم. در کلاس اینجا 10 نفر میشینند، شتورمالای گروپا در طرفای بینوها یا اونجا طرفایی که کورسار این اتومبیل حرکت میکنند. درون آبدام حرکت میکنه، فرق ندارد. درباره قدرتش گفتین به کمی وسیع‌تر درباره قدرت همین در کجا میتونه حرکت کنه بسیارتر، چی ها مانع شده میتونه، چی مانع شده نمیتونه، درباره قدرتش راههای خشکگرد، راههایی که لاد کار میکنه آن بطلق‌ها حرکت میکنه در آب و چکوریایی که واسه با 5 متر است میبراید، خیلی حرکت میکنه، قدرت بسیار دارد. در واقع تمرین های پای در پای مشق های به حساب آنهاست که ترتیبات جاری است و همگی در فضای آرام و آسوده عمر به سر میبریم. در سیاحت یک روزه خود کمی هم باشد با طرز فعالیت گروه علایده تعینات مخصوص میلیسیای ریاست واحدهای تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آشنا شدیم. در واقع وجود آنها روحاً و جسماً ما را آسوده نگاه می‌دارد. خیر تا برنامه دیگر.